Halo guys, welcome back to another mini vlog. 안녕하세요. Pemuda, sela ba tayo tahu? Nanti kawan kan jajan nanti. Ya, aku lapar. Di mana? Kop ya. Itu dia Kita sudah selesai. juga bagus. Upacara. Ya biasa pun. Itu sedang pakai kutek. Hai, jadi sudah istirahat. Eceng. Alah, saudara abang dasar. Hai. Masuk vlog aku dah. Jadi guys, kita lagi nanti orang. Yona, ini Yona guys. Yone. Yone mau. Stop. Aku mau ditanya. Oh, ni. Kau tuh banyak ngomong. Galau bang. Pas makinnya lain sendiri guys. Dia siapa lagi? Ngomong Ayu Arab kan di Korea? Ayu Muhammad. Apa nih? Ki. Ki apa Ki? Temen-temen abang. Dimasukkannya mulut tangan aku. Wow. 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. Mana satu, dua, tiga. Siapa yang lagi ada? Belum. Annyeonghaseyo. You deserve it, baby. You deserve it all. I'm gonna give it to you. Main character today. Sedang hujan badai. Bukan badai sih, belum badai, masih angin kencang. Halo guys, kali ini aku vlog dan ini teman-temanku guys. Mereka sangat ramah dan baik. Yang ini cantik, yang ini imut, yang ini, Indah habis kena hujan. Badai belakangnya kita bawa belakang. yang ini keren, Yang ini rekam kami hari. yang ini cantik, yang ini bodoh, Sampai yang ini terdengar. bebal. Dan aku yang pintar dan ganteng, imut, lucu, semuanya aku. Dan ini bodoh. Ini kecil. Dadah. Ya Allah, basah-basahan. Bila basah guys. You still wanna run to the one that I belong to. You still the one can hurt. Loving can hurt sometimes.
is the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Basah sekali. Cepat. Ngogi aku. So guys, kami main di hujan guys, rebel. Hai, jadi sudah pulang setelah selesai acara bersama. Jangan lupa di subscribe.